Follow Instagram @lina, Facebook Lina, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 3 and now we will explain about our today's discussion about assessment speaking. Before, let me introduce myself. My name is Miss Lina. My student number is 2519027. And now I will explain about basic tips of speaking, micro and macro skills of speaking, and TAT imitative speaking. Happy watching! Basic tips of speaking. There are 5 basic tips of speaking. First is imitative. Imitative is the ability to simply parrot back or imitate a word or phrase or possibly a sentence. While this is a purely phonetic level of oral production, a number of prosodic, lexical, and grammatical properties of language may be included in the criterion performance. Jadi yang pertama yaitu imitatif, kemampuan untuk sekedar menirukan sebuah kata atau frasa atau mungkin juga sebuah kalimat. The second is intensive. Intensive is the production of short stretches of oral language designed to demonstrate competency in a narrow band of grammatical, frasa, lexical, or phonological relationships such as prosodic elements, intonation, stress, and rhythm. The speakers must be aware of semantic properties in order to be able to respond, but interaction with an interlocutor or test administrator is minimal at best. Jadi yang kedua yaitu intensif. Intensif merupakan produksi jalur-jalur pendek bahasa lisan yang dirancang untuk menunjukkan kompetensi dalam sekelompok kecil tata bahasa, frasa, leksikal, ataupun hubungan fonologi seperti unsur prosodik, intonasi, penekanan, dan ritme. Nah, jadi nanti si pembicara itu harus menyadari sifat-sifat semantik agar dapat memberikan sebuah tanggapan. The third is responsive. Responsive assessment test include interaction and test comprehension, but at the somewhat limited level of very short conversation, standard greeting and small talk, simple request and comment, and like that. Jadi yang ketiga yaitu responsif, mencakup interaksi dan tes pemahaman tetapi pada tingkat yang agak terbatas seperti dalam percakapan yang sangat singkat, standar ucapan, obrolan ringan, permintaan dan komentar sederhana, dan lain-lain. Next is interactive. The difference between responsive and interactive speaking is in the length and complexity of the interaction, which sometimes include multiple exchange and or multiple participant. Interaction can take the two form of transactional language, which has the purpose of exchanging specific information, or interpersonal exchange, which have the purpose of maintaining social relationship. Yang selanjutnya yaitu interaktif. Jadi perbedaan antara speaking responsive dan interaktif itu terletak pada panjang dan kompleksitas interaksi yang terkadang mencakup banyak pertukaran dan atau banyak peserta. Interaksi ini dapat mengambil dua bentuk bahasa transaksional yang bertujuan untuk bertukar informasi tertentu atau pertukaran antar pribadi. Nah, tujuannya untuk memelihara hubungan sosial. Jadi, bedanya yang responsif dan interaktif ini, kalau responsif kan tadi percakapan yang cenderung singkat, sedangkan interaktif itu lebih kompleks. And the last point is extensive. Extensive oral production takes include speeches, oral presentation, and storytelling, during which the opportunity for oral interaction from listeners is either highly limited, perhaps to nonverbal response, or ruled out altogether. Language style is frequently more deliberative, or planning is involved, and formal for extensive tests, but we cannot rule out certain informal monologues such as casually delivered speech. Jadi poin terakhir dari macam-macam speaking yaitu ekstensif atau monolog. Tugas produksi lisan yang ekstensif mencakup pidato, presentasi lisan, dan penyampaian cerita, yang mana kesempatan untuk interaksi lisan dari pendengar itu sangat terbatas, bahkan mungkin hanya mendapatkan tanggapan nonverbal atau tidak dikeluarkan sama sekali.
Nah, gaya bahasanya seringkali lebih terencana dan formal untuk tugas-tugas yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengesampingkan monolog informal seperti menggunakan pembicaraan-pembicaraan yang santai. The next is about micro and macro skills of speaking. As you consider designing tests for assessing spoken language, the skills can act as a checklist of objectives, while the macro skills have the appearance of being more complex than the micro skills. Both contain ingredients of difficulty depending on the stage and context of the test taker. There is such an array of oral production tests that a complete treatment is almost impossible within the confines of one chapter in this book. Below is a consideration of the most common technique with brief allusion to real-life tests. 3 important issues as you set out to design tests is: first, no speaking test is capable of isolating the single skills of oral production. Concurrent involvement of the additional performance of oral comprehension and possibly reading is usually necessary. The second is eliciting the specific criterion you have designed for a test can be tricky because beyond the word level. Spoken language offers a number of productive options to test takers. Make sure your elicitation from achieves its aims as closely as possible. And the last, because of the above 2 characteristics of oral production assessment, it is important to carefully specific scoring procedures for a response so that ultimately you achieve as high reliability index as possible. Jadi poin selanjutnya mengenai micro-macro skill of speaking. Nah, ketika mempertimbangkan untuk merencanakan tugas-tugas untuk menilai spoken language, keterampilan micro-macro skill ini dapat bertindak sebagai daftar sasaran. Nah, di sini macro skill memiliki penampilan yang lebih rumit daripada micro skills, tapi keduanya mengandung unsur-unsur kesulitan tergantung pada tahap dan konteks peserta tesnya. Nah, 3 hal penting saat mulai untuk merancang itu yaitu yang pertama, tidak ada tugas speaking yang mampu mengisolasi satu keterampilan produksi lisan. Nah, keterlibatan bersamaan dengan tambahan kinerja pemahaman aural dan kemungkinan membaca biasanya diperlukan. Yang kedua yaitu memunculkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan untuk suatu tugas dapat rumit karena di luar batas kata. Jadi bahasa lisan itu menawarkan sejumlah pilihan produktif bagi peserta tes. Oleh karena itu, pastikan penggunaan rangsangan itu mencapai tujuan sedekat mungkin, harus bisa mencapai tujuan. Dan yang ketiga, penting dengan cermat menentukan prosedur untuk tanggapan, sehingga pada akhirnya itu dapat mencapai indeks keterandalan setinggi mungkin. Next, about designing assessment test, imitative speaking. An overemphasis on fluency can sometimes lead to the decline of accuracy in speech. And so we have been paying more attention to pronunciation, especially suprasegmentals, in an attempt to help learners be more comprehensible. An occasional phonologically focused repetition test is warranted as long as repetition tests are not allowed to occupy a dominant role in an overall oral production assessment. And as long as you artfully avoid a negative feedback effect, such as rank from word level to sentence level, usually with each item focusing on a specific phonological criterion. In a simple repetition test taker repeat the stimulus, whether it is a pair of words, a sentence, or perhaps a question, to test or intonation production. A variation on a test from test taker with a brief written stimulus which they are to read aloud. In the section below on intensive speaking, some tests are described in which test taker read aloud longer texts.
Scoring specification must be clear in order to avoid reliability breakdowns. The longer the stretch of language, the more possibility for error, and therefore the more difficult it becomes to assign a point system to the text. In such a case, it may be imperative to score only the criterion of the test. Imitative speaking. Penekanan yang berlebihan pada kelancaran terkadang dapat menyebabkan penurunan akurasi dalam berbicara. Oleh karena itu, harus lebih memperhatikan pengucapan terutama suprasegmental. Hal ini dilakukan untuk membantu pembelajar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, tugas pengulangan yang fokus secara fonologis sesekali itu diperlukan selama tugas pengulangan ini tidak diizinkan untuk menempati peran yang dominan dalam penilaian produksi lisan secara keseluruhan. Tugas-tugas tersebut berkisar dari tingkat kata ke tingkat kalimat. Biasanya dengan setiap item berfokus pada kriteria fonologi tertentu. Dalam tugas pengulangan yang sederhana, peserta mengulangi stimulus. Apakah itu entah itu sepasang kata, kalimat, atau mungkin pertanyaan. Hal ini digunakan untuk menguji atau produksi intonasi. Nah, variasi pada tugas yang mendorong peserta tes dengan stimulus tertulis singkat yang harus mereka baca dengan keras. Pada bagian ini berbicara tentang intensif atau beberapa tugas dijelaskan di mana peserta tes membaca dengan keras teks yang lebih panjang. Spesifikasi penilaian harus jelas untuk menghindari kerusakan keandalan. Semakin panjang rentan bahasa, semakin besar juga kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu, semakin sulit untuk menetapkan sistem poin pada teks. Nah, dalam kasus seperti itu, mungkin penting untuk menilai hanya pada kriteria tugasnya saja. Okay, that's all for me. The next explanation will delivered by Fitri Maulidia Hayati and Jennifer Denovita Putri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy, guys. See ya.